हेलो एवरीवन केमी अच्छा आपण मैंने आशा करें बहुत भल थे आज जेहेतु कार्तिक पूर्णिमा से आम जाऊँ डंगा बसवाई कि देखो आम घरे बाहरी गलु आईटा मोर क्यूट पर्स तापर आम घर बाहर के जाऊँ बस अधा बाट अच्छे आम जावाई कि ये आम जाऊँ मो पछपटे मो बड़ बो आगपटे मो भाउज आ मो सभा बड़ बो मो मम्मी जाऊँच आगे आगे चलिए पलैले मो पचरे पचरे धीरे धीरे वीडियो करी जाऊँगी देखूँ आज जेहेतु कार्तिक पूर्णिमा से किसी तो मजा जहाँ भी हम ना से मुझे भाविली गोटे वीडियो शूट करदेवी वीडियो बना देखो ये सब जाऊँगी एवं आमर डंगा यहाँ आप देखी दिंतु है यहाँ आमर बड़ डंगा दीटा मु मो भाउज बसैबू छोट डंगा गुड़ाक मो बड़ बो और मो मम्मी हका बसैबे आम बस अल्प बाट अच्छे मंदिर हाँपाई चली चली गला थका मारी गलुणी पूरा एंजॉय आज हम जेहेतु डंगा बसा कौन कौन हो सब देखी एबे मो भाउज ये हालो कह दियो हाय तापर एबे जाऊँ बस अल्प बाट अच्छी एबे आम मंदिर पाखे पहुँची गलुणी जेहेतु लोक मैंने अच्छे वीडियो करने को प्रोब्लेम माने लाज लगुच टे आम पोखरी गलुणी बस डंगा बसवा मोर सब सजासजी चलती एपटे देखो एपटे सब पोखरी डंगा बसौं ये साजसजी चलती ये गोटे वृंदावती चौरा अच्छी देखो के सुंदर सुंदर डंगा सब बसई बहुत राति 3:30 राति से आम बहुत आज जल्दी पलि आसलु से देखु माने बहुत अंधार अच्छे से असुविधा हो देखापी कि जो फोकस लाइट गुड़ा पड़ू डंगार जो अच्छे सब दीप वगैरह टे लाइट पड़ू देखो केते गुड़े डंगा सब बसई आम भी डंगा आम बसईदेलु ये मो भाउज डंगा बसुच्च मो भाउज देखा जाऊना तथे बसई आम डंगा जाऊँगी बड़टा तापर मुझे जाऊँ डंगा बसवाई कि एपटे मो हाथ पाइलानी से मो बड़ बो पाख सेपट को पलैली डंगा बसवाई कि सेपट को जाकि मो बड़ डंगाटा को नहीं गली देखु के सुंदर देखा ना मो डंगा तापर मुझे सुंदर भाव सजे देकी डंगा बसईदेली कामा बोई पान गुआ थोई पान गुआ तोर मासक धर्म मोर सुंदर गीतटी गाई आपको आशा कर भल लगी ये गीतटा डंगा बसला बेले गाँती देखते ए आम मंदिर को आसी जाइए पूजा वगैरह हम सब मंदिर को आसी सब दीप हका किणुच्च मो भाउज ये खाली से ओढ़ना सजेबार लगी पड़े आम ये सब मंदिर ये शिव मंदिर को आसीचु तापर आम जाऊँ अलग गोटे मंदिर को ये शिव पार्वती अच्छा माने गोटे बड़ मूर्ति टाइप सजाई कारण कार्तिक पूर्णिमा ना से सजाई बनाई बहुत लोक थे वीडियो करके असुविधा होता खाली हाथ बाजी जाता ताटे तथापि मुझे वीडियो करपर ए देखु आउ गोटे मंदिर को आम आसी जाइचु ये सब केते सुंदर व्यू एपटे केते सब पिला सब ठिया एपटे भी केते लोक सब अच्छा से मो निज फेस देखे पाऊनी बस मो वीडियो आपण मानक देखे दूँ सब एबे ये सब दीप वगैरह लगाउछंती मु भी मंदिर भीतर को पळै आछि एबे मुंडिया मारबी एबे मुटे मो फेस देखेदेली मत मो भाउज कौन गोटे कहूले मु शुणुली बस से वीडियो माने तांको फोन ने फोटो तांकर क्लिक करिया पाएंगे मु तांको से मते फोन देउथले मैं कैमरा ऑन करतली तापरे एपटे आउ गोटे मंदिर में आसी जाइछु एटा बरडे मंदिर माँ को मंदिर यहाँ माँ को देखु माँ के सुंदर देखा जाउछंती तांको मंदिर नना ये पूजा करछंती ये दीप हगा लगी ऊपर भी ठाकुर अच्छी एठू भी पूजा सारू आम एठू पूजा सारिक गलापर आम आउ गोटे मंदिर को जीवु ये मो मम्मी खाली आगे पलि आसाला मम्मी कहली मम्मी सैट है डाला और प्रस आम छाड़ी देकी आसती प्रस पुणी आइलु तापर आम आउ गोटे मंदिर को जाऊँ ये देखो ये केते सुंदर मंदिर लाइट भी लगी बहुत आम गाँव मंदिर एत सुंदर माने विश्वास करा गले मंदिर खाली बुलवा ही इच्छा हम बहुत सुंदर आगे लगे बट फोकस पड़े देखा आगे गोटे सुंदर मंदिर अच्छे आपण मान देखेबी देखो ये गोटे मंदिर मुझे फोटो भी क्लिक्स कर दीजिए
ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଉଠେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ସବୁ ଅଛି ଗଛ ବଛ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଯେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଆ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବି ପୂଜା ବଗେରା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକି ଏଠି କେହି ନନା ନାହାନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁକି ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ପୂଜା କଲୁ। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ 2-4ଟା ଫୁଲ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ କଷିଦେଲି, ଆଉ ଫୁଲକୁ ହାତ ମାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ, ବାଘ କ'ଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, କିଛି ବି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିଲି, ମୋ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ହେଇଛି ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଘରେ ବନେଇଥିଲୁ ମେହେନ୍ଦି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ ବଗେରା ଅଛି। ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଏପଟକୁ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ବୁଲିକି ଯିବି। ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୁଲିକି ପଳାଇଲି। ଏବେ ବା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି ପୂଜା କରିସାରିଲୁଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଅଲଗା ବୋଧେ ସେପଟେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟା ଆସିଥିଲା, ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଦିଦି ତମେ ବି ଆସିଛ ଡଙ୍ଗା ବସିବାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ତମେ ବି ଆସିଛ ନା? ହଁ। ତମେ ହାଇ କଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ହାଇ କରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ହାଇ କରିପାରିଲିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଭୋଗ ଏଠି ବଡ଼ ବୋଉ ଥୋଇକି ଭିତରକୁ ଗଲା ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହକା ହୁଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ବଗେରା। ଏଠି ସିଂହକୁ ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେପଟକୁ ବି ଯିବୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଇ ହୋପ୍ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭାଉଜ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେ ବରଗଛଟି ଧୂପ ହକା ସବୁ ଲଗେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଭୋଜି ହେବ ବୋଲିକି ଆଜି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଦୀପ ହକା ଲଗେଇଲେ। ଏପଟେ ସବୁ ଘର, ବାଦଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ହେଉଛୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସିଧା ଚପଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚପଲ ଆଣିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆମର ସବୁ ପୂଜା ବଗେରା ସରିଗଲା। ଇଏ ତ ଆଗରେ ଆଗରେ ପୁରା ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଉ, ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ସବୁ ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ମୋ ମମି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ହଁ ମୋ ମମି ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ମମି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ, ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି ଏପଟେ କାନ୍ଥରେ, ପୁରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଲ୍ କରିଦେଲି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଇବା ହକା ହେବ, ତାପରେ ମୋଜ ହକା ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ।